ماشاءاللہ ہمارے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کی گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اور ہم اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے الفاظ کو بدل فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور یوم جمہوریہ کے اس موقع پر تمام مدرسے کے ذمہ داران حضرات کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب اپنی اس مجلس کا آغاز ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشعار نعت پاک کے پیش کر کے کرتے ہیں، جس کے لیے میں آواز دوں گا اپنے ہی ادارے مدرسہ پرائمری اصلاح کے ایک بہت ہی عظیم ہونہار طالب علم جناب حافظ محمد شوکت علی، وہ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ اس شعر کے ساتھ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی ہر وقت بوئے وفا آئے گی۔ حافظ شوکت صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناز شریف کے تند شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص مراجعہ کریں۔ کہ پھول بھی پھول بھی پھول بھی کہ پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ گلشن مدینہ کی، کہ گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، کہ پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کہاں ذرا دیکھو، کہ مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کہاں ذرا دیکھو، کہ آج بھی مدینے کی، کہ آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں، کہ گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، کہ فیض ہے جو علماء کا، دین ہے مدارس کی، کہ ہر طرف جو محفل میں، کہ ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں، کہ گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں۔ اور آپ کے شیخ سماعت فرمائیں کہ آسمان پر تارے جس طرح چمکتے ہیں، کہ اس طرح صحابہ کی، کہ اس طرح صحابہ
جہاں جہاں میرے آقا کے قدم جاتے ہیں، جہاں جہاں میرے آقا کے قدم جاتے ہیں، وہاں وہاں یہ سورج بھی جگمگاتے ہیں۔ آئیے اپنے اس مدرسے کے ایک بہت ہی ہونہار اور بہت ہی لائقہ فائقہ طالب علمہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن وطن کے اس جمہوری نظام میں جو ہمارا اور ہمارے ابنائے وطن کا حصہ ہے، اس پر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی طالبہ عفیفہ بانو کو آواز دوں گا۔ شعر کیا ہے؟ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ آئیے آپ کے سامنے عفیفہ بانو کلاس 7 کو پیش کرتا ہوں، جن کے نغمے کے الفاظ ہیں: اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم۔ عفیفہ بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے وطن جان تجھے پر لٹائے تھے ہم، خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم۔ اے وطن جان تجھے پر لٹائے تھے ہم، خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم۔ سندھ ہو یا ہو گجرات دلی دکن، ہے ہمارا بھی حق تجھ پہ بھارت وطن۔ سندھ پنجاب ہو یا ہو گجرات دلی دکن، ہے ہمارا بھی حق تجھ پہ بھارت وطن۔ تیرے لالا بغل ہم بھی ہیں اے چمن، زلف بر ہم کو تیرے سجائے تھے ہم، زلف بر ہم کو تیرے سجائے تھے ہم۔ خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم، اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم، خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم۔ مثل بم تیرے دشمن پہ ہم ہی پھٹے، تیرے خاطر سدا سر ہمارے کھٹے۔ خوف کھا کر کبھی دشمنوں سے تیرے، ہم مسلمان ہرگز نہ پیچھے ہٹے۔ مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم، مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم۔ اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی ہماری طالبہ عفیفہ بانو، جو ہندوستان کی آزادی میں ہر باشندے اور خاص طور سے مسلمانوں کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں یہ شعر ان کو نظر کر دوں: ہم وطن یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ جو بھی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ہندوستان ہے، اس پر ہم یہ کہتے ہیں ہم وطن یہ گلستاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم۔ کب تلک سے آسماں دشمن یہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اردو کی تقریر پیش کرنے کے لیے میں جماعت ششٹم ہشتم 8ویں کلاس کی ایک طالبہ سمیرہ بانو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے یوم جمہوریہ 26 جنوری اور ہندوستان میں آئین کے نفاذ اور ہندوستان میں مسلمانوں اور ابنائے وطن کے قربانیوں پر گفتگو کرے گی۔ سمیرہ بانو۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रश्के फिरदौस है तेरा रंगी चमन, तुझ पे गुलबाश करते हैं कोहो दमन। तेरे माथे की रेखा है गंगो जमन, तेरी मिट्टी में खाबिदा है फक्रो फन। फक्र यूनान की तेरी बज़्म कोहन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। किस बला की कशिश तेरे खारों में है, औजे फिरदौस पिन्हा बहारों में है। एक नया पाकपन कोहसारों में है, दिलकशी किस कदर चांद तारों में है ज़माने से आला तेरी अंजुमन, मेरे हिंदुस्तान मेरे प्यारे वतन। आली जनाब मैनेजर साहब, सदर साहब, जुमला अराकीन मदरसा, जनाब प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे अजीजों, 26 जनवरी को हर साल पूरे मुल्क में यौम-ए जमहूरिया मनाया जाता है। आज हम और आप अपने मुल्क के 74वें यौम-ए जमहूरिया के मौके पर जमा हैं। जिस दिन की अहमियत ये है कि 26 नवंबर 1949 दस्तूर साज़ असेंबली में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मंसूख करके नए आइन को मंजूर किया और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान बाकायदा एक जमहूरी मुल्क बन गया। इसी मुनासिबत से हम हर साल यौम-ए जमहूरिया मनाते हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त और उसके बाद दुनिया में कई ममालिक आज़ाद हुए, लेकिन उन बेशतर नौ आज़ाद मुल्कों में जमहूरियत ने बहुत जल्दी दम तोड़ दिया और वहाँ जमहूरियत की जगह आमरीत का दौरा है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, पड़ोस में ही एक नज़र डालें। लेकिन हिंदुस्तान में जमहूरियत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 75 साल गुजर जाने के बाद भी हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ आईन, कानून और जमहूरियत को बालादस्ती हासिल है। इसी मुनासिबत से यहाँ हर साल यौम-ए जमहूरिया शान और शौकत और धूमधाम से मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से यौम-ए जमहूरिया हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। हिंदुस्तान से, फिर हिंदुस्तान की आज़ादी से हिंदुस्तानी मुसलमानों का कितना गहरा ताल्लुक है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में, हैदर अली ने 1767 में और 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी और जानो माल की बेपनाह कुर्बानियाँ दी। मुसलमानों ने बिलखुसूस उलमाए किराम ने आज़ादी की जंग में भरपूर हिस्सा लिया और किसी भी किस्म की कुर्बानी से कभी दरेक नहीं किया। बिलआखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और इंसाफ का दौर दौरा हमेशा कायम रखे। वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क अजीज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी हमारी तालिबात समीरा बानो, जो हिंदुस्तान में अबनाए वतन की कुर्बानियों का और फिर अबनाए इस्लाम की अजीम कुर्बानियों का जिक्र कर रही थी। मैं अपने वतन में जिन अहबाब और जिन मुसलमानों का खून शामिल है, उनकी रूहों को ये शेर नज़्म कर रहा हूँ, समाअत कर लें। किसी शायर ने कहा था कि किसी ने कहा था कि हम मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर देंगे और हिंदुस्तान में मुसलमान देखने को नज़र नहीं आएंगे। तो एक शायर ने बड़े बेबाकाना अंदाज में कहा था, उन रूहों को मुखातब करते हुए, तुम हो
ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، اے روحو تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کہ ڈھل جاؤ گے، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی طالبہ ناظرین بانوں کو آواز دوں، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، ہمیں یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ ناظرین بانوں جن کے الفاظ ہیں، یہ وطن میرا وطن، یہ محبت کی زمین میرا چمن۔ ناظرین بانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ محبت کی زمین ہے، یہ شہیدوں کا چمن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن۔ سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں، سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں، جیسا اپنا ہے وطن ایسا وطن کوئی نہیں، جیسا اپنا ہے وطن ایسا وطن کوئی نہیں۔ اس کے ہر شہر میں احساس جمع ہوتا ہے، اس کے ہر شہر میں احساس جمع ہوتا ہے، جاؤ کشمیر تو جنت کا گمان ہوتا ہے، جاؤ کشمیر تو جنت کا گمان ہوتا ہے۔ اپنے بھارت کی زمین اتنی ہنسی جیسے دلہن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن، یہ وطن میرا وطن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی ہماری طالبہ ناظرین بانو کلاس 6 سے، جو وطن پر اپنے نغمات پیش کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے، مزہ دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں، مزہ دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان اور اس کا ایک عظیم حصہ کشمیر جنت نشان ہے، تو میں نے کہا تھا خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، خون شہیدان وطن کا رنگ لا کر ہی رہا، آج یہ جنت نشان ہندوستان آزاد ہے، آج یہ جنت نشان ہندوستان آزاد ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک بہت ہی ہونہار، بہت ہی چھوٹے بچے لیکن جذبات دیکھیں۔ ہندوستان میں اپنی قربانیوں کا تذکرہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا سلمہ ذبیح اللہ حسن کو، وہ آئیں اور اپنے الفاظ پیش کریں۔ محترم جناب صدر صاحب، جناب مینیجر صاحب، دیگر اراکین مدرسہ، پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ یہاں اکٹھا ہو کر 74واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ہر سال 26 جنوری کو جھنڈا پھہرا کر خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں؟ ساتھیوں، یہ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 عیسوی کو آزاد ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے ملک میں انگریزی قوانین لاگو تھے۔ ہم اپنے
اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر سے میں اپنے آئے ہوئے تمام معزز ممبران مدرسہ اور عہدیداران مدرسہ پرائمری اصلاح کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. آپ نے بہت بہا قیمت والا وقت اپنے مدرسے کو دیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے ہی بچے ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کے مستقبل روشن کریں گے، اور ہمارا اور آپ کا بھی نام انشاءاللہ روشن ہوگا. یہ چھوٹے بچے ہیں، ان سے کچھ غلطیاں، کچھ خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں. آج اگر ہم ان کو سکھائیں گے تو کل یہ انشاءاللہ ہماری قوم کو سکھائیں گے. اس وجہ سے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو آپ دعاؤں سے نوازیں گے کہ اللہ ان کی اصلاح حال فرمائے اور ہم سب کی اصلاح حال فرمائے. اب آئیے میں اس تقریر کے بعد ایک نظم پیش کرنے کے لیے ایک طالبہ الفیہ فاطمہ کو آواز دوں. وہ بھی چھوٹی طالبہ ہیں لیکن جذبات بلند ہیں. آئیے ان سے ان کے نغمات سنتے ہیں. الفیہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو ہیں بھارت واسی، ہم تو ہیں بھارت واسی، جھنڈا کو پھہرائیں گے. ہم تو ہیں بھارت واسی، جھنڈا کو پھہرائیں گے. دیش میں ہاں دیش میں خوشی کے لیے جان بھی گنوائیں گے. دیش میں خوشی کے لیے جان بھی گنوائیں گے. ہم تو ہیں بھارت واسی، جھنڈا کو پھہرائیں گے. دیش میں خوشی کے لیے جان بھی گنوائیں گے. جب کبھی اکیلے میں قربانی یاد آئے گی. آنسوؤں کے بارش میں خود ہی بھیگ جائیں گے. آنسوؤں کے بارش میں خود ہی بھیگ جائیں گے. دیش ہاں دیش یہ ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے. دیش یہ ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے. دیش کے لیے بار بار جان بھی گنوائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ تھی الفیہ فاطمہ جو اپنے الفاظ اور اپنے نغمے سے آپ کو سرشار کر رہی تھی. Let me tell you a very brief and very special thing. The knowledge is everything. If you don't have knowledge, you have nothing to do in this life. So, when people came together, so that after that, they started to thinking about how to fight against English people and how to get freedom for our country, India. Alhamdulillah, our country is now free, and let me call you upon you a daughter, a student of our madrasa who is going to speak in English. ہماری ایک طالبہ ہیں جو آپ کے سامنے انگلش اسپیچ کے لیے آ رہی ہیں. آپ انہیں بھی سنیں اور اپنی دعاؤں سے ہم کو بھی اور اپنے تمام اساتذہ کو اور اس طالبہ کے ساتھ تمام طالبہ اور طالبات کو دعاؤں سے نوازیں. اس شعر کے ساتھ کہ کچھ دن سے میرے فکر کی گہرائی بڑھ گئی، کچھ دن سے میرے فکر کی گہرائی بڑھ گئی، اور کچھ دن سے میری سوچ کی گہرائی بڑھ گئی. کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دیں،
کہیں امید کی کرنیں دلوں میں روشنی کر دے. کئی جذبے بہت نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں. کئی جذبے جو ہے نایاب وہ سب وطن کے ہیں. آپ کے سامنے طالبہ عفیفہ بانو انگلش اسپیچ کے لیے. Dear Manager Sir, President of Madrasa, the respected members of our Islamic school, Principal Sir, my teachers, my dear and near. First of all, hearty greetings to all of you on this Republic Day. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you all know that we all have gathered here on the auspicious occasion of 26 January known as Republic Day of India. Dear brothers, sisters and elders, Republic Day is an important national festival for our country. This festival is celebrated with great pride in children each year on 26th of January. And today we have gathered to celebrate 74th Republic Day of India. All are aware that we got independence 15 August 1947. After independence, we did not have our laws and policies to conduct our nation. We created our constitution and the day when the constitution was implemented was let me end my stall. بہت خوبصورت ہے ہمارا وطن، انوکھا ہے سب سے نرالا وطن، اداسی میں بھی زندگی شادماں ہے، یہ طرف سے ہمارا پیارا وطن ہے. تھینک یو. ہندوستان زندہ باد. ملک عزیز پائندہ باد. ماشاءاللہ. ایک شعر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ جب ہم کو دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی بڑی بری حالت ہے. تو میں اس وقت اپنے دادا مرحوم کی زبان سے یہ شعر نکلا ہوا ہمیشہ یاد کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں. اور اس بچی کے جذبات اور انگلش میں اسپیچ کے بعد میں یہ شعر ضروری سمجھتا ہوں کہہ دوں. اور وہ کیا ہے؟ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. یہ طوفان جب کبھی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں آ جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو جان گئی، اب امان نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے. اب آئیے ایک مرتبہ پھر نغمے کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اور میں آواز دوں گا اپنی ہونہار طالبہ علیزہ فاطمہ اور اسما صدیقو کو کہ وہ آئیں اور اپنے ملک عزیز کے لیے نغمہ گنگنائیں. الفاظ ہیں: میرے وطن سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. باغبانے چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان
میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باکرامت رہے، تو سلامت رہے۔ ہندوستان بھارت ہمارا ایسا دیش ہے جس کے واسی پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور جب بھی آج کا دن یعنی 26 جنوری آتا ہے تو 26 جنوری کے گنتنتر دیوس کے اوسر پر اپنے دیش کو ضرور یاد کرتے ہیں اور اپنے دیش کے لیے کچھ نہ کچھ محبت کے الفاظ پیش کیا کرتے ہیں۔ آئیے انہی الفاظ کو محبت کا جامہ دے کر ہندی زبان میں اسپیچ کے لیے، وارتالات کے لیے آپ کے سمست آپ کے درمیان میں اپنی ایک طالبہ کو پیش کر رہا ہوں جو آپ سے ہندی زبان میں، ہندی بھاشا میں گفتگو کریں گی۔ طالبہ کا نام ہے ثانیہ انصاری۔ بڑی محنت جافشانی کے ساتھ انہوں نے یہ تقریر کی ہے۔ آپ سماعت کریں اور دعاؤں سے نوازیں۔ आदरणीय प्रबंधक जी, पाठशाला के सभापति जी, प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात हवाओं को पताए रखना, ये बात हवाओं को पताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देगा जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज 26 जनवरी है जिसको हमारे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है, और हम यहाँ अपने भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इस विशेष दिन को देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भले ही हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति 26 जनवरी 1950 को मिली, भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, परंतु इसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति 26 जनवरी 1950 को मिली, जब हमारे देश का संविधान प्रभावी हुआ और हमारा भारत देश विश्व पटल पर एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। आज के समय यदि हम स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार के दमन तथा दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ हमारे देश के संविधान के प्रभावी और गणतंत्र दिवस के संभव है। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस दिन को हमारे देश में भले धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यही कारण है कि भारत देश में गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क अजीज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये थी तालिबा सानिया बानो जो आपके सामने अपने विचार रख रही थी। अब आइए दो चंद अल्फाज और दो चंद अशार के लिए अल्फिया बानो और अल्फिजा बानो को पेश करूं, जो अपने मुल्क के तई वफादारी और तिरंगे की मोहब्बत आपके सामने पेश करेंगी। अल्फिया बानो और अल्फिजा बानो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिरंगे से हमको प्यार, इसमें ना कोई विचार, हम सबका है सम्मान,
तिरंगा कितना सुंदर है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब आइए आपके सामने मदरसे के तालिबात और तालिबों के बीच में एक आखिरी तकरीर के लिए आवाज़ दो सल्लमहु हसन हमजा वो आए और अपने अल्फाज रखें। आली जनाब, मोहतरम सदर साहब, मैनेजर साहब, दिगर ओहदेदारान, मदरसा हाजा, असातिज़ा कराम और साथियों, आज हम यौम आज़ादी के दीवानों, अपने पुरखों की कुर्बानी के बदौलत देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ। हम बच्चों को उनके उन वीर सपूतों का जिक्र अपने भावी पीढ़ी हम बच्चों को उनके योगदान से परिचित कराने का है। आज़ादी के मुतालिक अपने बुजुर्गों से जिनके कुर्बानी के बारे में सुनते रहे हैं, अफसोस उनमें से अधिकतर जाबाज नायकों के जिक्र हाल के किताबों से गायब है। हम हैरान हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि देश को आज़ाद कराने में देश के हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने को कुर्बान कर दिया, जिसमें मदरसों के मुदर्रिसों, तालिब इल्मों के योगदान भी किसी से कम नहीं थे। किंतु प्रशासन की मायना भी निराली है। धारणा को पेश करके बड़े से बड़े नायक के योगदान को झुटला देने का खेल भी पुराना है। एक समाज के योगदान को कंतर पेश करने के सिलसिले में हालात उस मुकाम पर ला दिया है कि देश को आज़ाद कराने वाले महत्वपूर्ण नायकों की वजूद पर संकट है। बहरहाल परसेप्शन के द्वारा देश प्रगति पर है। सुनकर गर्व महसूस होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारा की गूंज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। किंतु वास्तविक हालात और पेश परसेप्शन एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। किंतु हम सब देश के नायकों के सपने को साकार करने के संकल्प पर अडिग हैं। जय हिंद। माशाअल्लाह, ये थे हमारे तालिब इल्म जो आपके सामने अपने अल्फाज रख रहे थे। एक मरतबा फिर से मैं अपने आए हुए तमाम मेहमानों का बशमूल अलहाज सदर साहब यूसुफ भाई हबीबी, जनाब मैनेजर साहब इस मदरसे के रूह रवां, जनाब इमाम बेग साहब क़िबला, अलहाज शफ़क़त इमाम साहब, फिरोज़ भाई, जनाब इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी साहब, अलहाज शमशीर खान साहब और जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब, जनाब नदीम भाई, शहाबुद्दीन भाई, वासिफ बेग साहब, आज़म बेग साहब और आए हुए तमाम मेहमान हजरात, मैं आपका फिर से वो इनको तो मैं इंशाल्लाह बुला ही रहा हूँ। और मैं जब तक आपके सामने जनाब मुशीर भाई को न पेश कर दूँ, हमारे इस मजलिस की कह लीजिए कि ये कमी मानी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुज़िश्ता दफ़ा इनकी ज़बान देखी, सुनी, बहुत अच्छा महसूस हुआ। हिंदुस्तान की तारीख़ पर अच्छा मुताला रखते हैं और इन्होंने मुझसे भी कहा था, मौलाना साहब आपने बहुत सारी चीज़ें पेश की। मैंने कहा बस आप हज़रात की दुआएं हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने पेश कर दूँ और उसके बाद अलहाज मुशीर साहब क़िबला को, जो हम अपने अजीज़ जनाब मुशीर इकबाल साहब क़िबला को आपके सामने पेश कर दूँ, जो मजलिस मुंतज़िमा के रुकन भी हैं और कह लीजिए एक अच्छी
की सूरत और शक्ल भी आपके बदोही में रखते हैं। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि हमारे झंडे को जिस खातून ने ये शक्ल की थी उनका नाम जनाबा सुरैया तैयब जी है। तो मैंने कहा जी हजरत, सही बात है। और इसी तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी में और हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और बका में मुसलमानों का जो किरदार है उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर यूसुफ महर अली ने कहा था साइमन गो बैक, अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो, जिसका अगर आप तर्जमा करें तो हिंदुस्तान छोड़ो, ये नारा भी हमारे एक मुस्लिम भाई ने जिनका नाम यूसुफ महर अली था उन्होंने दिया था। मौलाना हसरत अली मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा आज भी जब भी इनकलाब की बात आती है तो लगाया जाता है। आबिद हसन सफ़ारी साहब ने जय हिंद का नारा दिया था। जनाब अजीमुल्लाह खान ने भारत की जय का नारा दिया था। अशफाकुल्लाह खान साहब सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले पहले मुजाहिद बने थे। क्या अब भी किसी को शको शुबा हो सकता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की कुर्बानियों का कोई भी तज़किरा नहीं है? काला पानी की सज़ा पाने वाले जो उलमा थे या जो भी लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमान थे। हुड्सन एक मुहद्दिस है जो लिखता है कि हमने 51,200 लोगों को बगैर मुकदमा चलाए हुए फांसी की सज़ा दी थी। और आगे लिखता है कि उसमें तकरीबन 27,000 उलमाए किराम थे, उलमाए इस्लाम। आप सोचो, उलमाए इस्लाम की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ और उसके बाद हमसे ये कहा जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जब भी चमन को खून की ज़रूरत पड़ी, इस चमन को जो खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी और कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। और हमारे हर शहीद का ये नारा आखिर में ज़रूर था, मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। इन अल्फाज के साथ कि हम गुलशिता तेरा भी है मेरा भी है, इसका सब सूतो दया तेरा भी है मेरा भी है। वक्त का है ये तकाजा मुत्तहिद हो जाएं हम, वक्त का है ये तकाजा मुत्तहिद हो जाएं हम, कब से ये दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है। आइए हम इस बज़्म के रूह रवा की हैसियत रखने वाले तकरीर के एतबार से जनाब मुशीर इकबाल साहब को आवाज़ दें, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अल्फाज़े हसना से हम तमामी सामईन को नवाजें। जनाब मुशीर इकबाल ने अस्सलाम वालेकुम। जश्न जमहूरिया आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक। नाजिम साहब ने बहुत कुछ कह दिया, मैं उस लायक नहीं, उस काबिल नहीं हूँ, बस एक बदली का शक्ल हूँ। आप लोग गुलामों के तलबदार हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत ही उम्दा हिंदुस्तान की तारीख में हिंदुस्तान के लिए, आज़ादी के लिए जंग जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन के लिए जो अपनी बात कही, जो एक इतिहास बताया, मैं उनको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे इंतजामिया सदर हाजी इमाम साहब, मैनेजर इमाम बेग साहब, नायब सदर हाजी शमशेर खान साहब, इफ्तिखार साहब, फिरोज अख्तर सिद्दीकी साहब, शफकत इमाम साहब, वामिक बेग साहब, इसरार बेग साहब, आजम बेग साहब, सब्बू भाई, नदीम सिद्दीकी साहब, मोहम्मद सैयद कादिर भाई और हमारे प्रिंसिपल फजले रसूल साहब, हमारे तमाम उस्ताद और प्यारे बच्चों, आज जैसा कि बहुत खुशी का दिन है कि आज के दिन हमारे मुल्क को आइन नाफिज हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं।
سب سے پہلے میں اپنے تمام ان عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جن کی بدولت آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. ان کو یاد کرنے کے لیے اور دیش کی آئین کو ہر شہریوں کے لیے نافذ ہونے کے لیے تمام ان عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بالخصوص بابا قوم مہاتما گاندھی، ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جی، ہمارے بابا بھیم راؤ امبیڈکر جی، مولانا آزاد صاحب اور تمام ایسے لوگ تھے جن کی بدولت آج ہمارا ملک آزاد ہوا. بہت ساری چیز بتائی گئی ہے، ہم اس کو اگر پھر دوہراؤں تو وقت ضائع ہوگا. اور مجھے بہت خوشی ہے، میں مبارکباد دوں گا انتظامیہ کمیٹی کی کہ آپ کی جو جدوجہد تھی، جو آپ کی کوشش تھی، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ کی کامیابی، آپ کی کوشش جو ہے پوری ہو رہی ہے. آپ کے اساتذہ جو اس طرح سے محنت کر رہے ہیں، سبھی لوگ اساتذہ کا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی لگن سے، محنت سے ملک کو، بچوں کو، تعلیم کو کے لیے جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، تمام سبھی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں ان تمام عظیم شخصیت کو بھی آج یاد کرنا چاہتا ہوں جس میں دو بہت اہم ہیں. ایک سر سید احمد خان کو کبھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کا اس ملک کے لیے جو قربانی ہے، جو انہوں نے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں، 19ویں صدی میں کوئی ایسا شخص نہیں ابھی تک آیا جنہوں نے کیا. آپ سر سید نے جس طرح سے سمجھا کہ ہمارے قوم، ہمارے ملک کے لوگوں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، تعلیم کے لیے جس طرح سے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کیا، اس کا کوئی پورے دنیا میں کہنا چاہوں گا پورے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جس طرح سے سر سید صاحب نے کیا ہے. اور آج انہیں کے بدولت، آج اس ادارہ کی بدولت پورے دنیا میں یہاں سے پڑھے ہوئے لڑکے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، کاروباری ہر فیلڈ میں ہیں. تو سر سید صاحب کا اور علامہ اقبال صاحب کا، جس کا ہم سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا نغمہ گاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا جو قربانی ہے، جو ملک کے لیے، قوم کے لیے کیا ہے، اس کو ہم کبھی ان کے قربانی کو احسان فراموش نہیں کر پائیں گے. ان کا شکر گزار ہیں. انہوں نے آنے والے نسلوں کے لیے جو قربانی دے گئی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس مدرسے کے قائم کرنے کے لیے جن عظیم شخصیت نے ہمارے لوگوں نے جو ہے قربانی دی، جدوجہد کیا اور اس مدرسے کو قائم کیا، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا اور ان کو یاد کرتا ہوں کہ آج اس کی ایک سوچ تھی اس کا کہ ہم ایک مدرسہ قائم کریں گے، کیونکہ اس وقت اس دور میں یہ گاؤں تھا، دیہات تھا، یہاں پہ تعلیمی کوئی انتظام نہیں تھا. لیکن ہمارے جو پروج ہے، جس کو کہنے لگے ہندی الفاظ استعمال کریں گے بھائی، اس کے لیے معافی مانگوں گا، جس سے انہوں نے سوچا اور اس مدرسوں کو قائم کیا. ان تمام جو عظیم شخصیتوں کو میں آج یاد کرتا ہوں، تو خراج عقیدت پر کرتا ہوں. ان کی کوشش کی وجہ سے آج یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے، میں خود اس مدرسے کا طالب علم رہا اور تمام ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے بھائی حاجی یوسف صاحب، آپ بھی اس مدرسے رہے، امام بیگ صاحب سے کافی سب تمام لوگ اس مدرسے تعلیم دیے اور بھدوئی کی ایک شخصیت ہے. آپ نے دین کی فیلڈ میں، تجارت کی فیلڈ میں ہر طرح سے آپ لوگوں نے خدمت کیا ہے اور کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسے کی ایک دین ہے. تو میں ان تمام شخصیت کو بھی خراج عقیدت کرتا ہوں اور مینیجر صاحب سے میں گزارش بھی کروں گا کہ سال میں ایک دن ایسا پروگرام آپ منعقد کریے جس میں ان تمام لوگ، اس میں آپ کے والد صاحب بھی رہے، ہمارے بڑے ابا حاجی علی حسین صاحب تھے اور یوسف بیگ صاحب جو ہمارے سانسد تھے، تمام بہت سارے تھے، ڈاکٹر عزیز حسن صاحب تھے، بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں. ان تمام کی کوشش کی تو ان کو ایک دن سال میں ہم ان کو یاد کریں. جب تک ہم اپنے بزرگوں کو یاد نہیں کریں گے وہ بے ایمانی ہوگی.
तो ये होना चाहिए किसी भी वक्त एक प्रोग्राम हम कर लें। और दूसरी चीज़ मैं अपने नाज़िम से कहना चाहूँगा कि आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरी एक दरख्वास्त आपसे है कि जब इन बच्चों का रिहर्सल कराया करें तो इन तमाम बच्चों को बैठाया करिए, क्योंकि इन तमाम बच्चों को बोलता सारी तारीख याद आनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। 1 घंटे में वो उतनी जानकारी नहीं हो पाएगी। हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चों को हमारे मुल्क के बारे में, हमारे कौम के बारे में क्या हुआ, क्या होना है और आगे क्या होना है। तो जब आप उनको रिहर्सल कराएंगे, इन बच्चों को बैठाए कराएंगे, तो हमको उम्मीद है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती जाएगी। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन 1-2 बात ज़रूर कहूँगा कि मुल्क जब आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, मुल्क को कैसे आगे ले जाया जाए, तो आइन नाफिज किया गया। उसमें देखा गया कि बगैर जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा सबको देखते हुए एक ऐसा आइन बनाया गया, माशाअल्लाह दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा आइन है। मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान का आइन पूरे दुनिया का सबसे अच्छा आइन है। इस आइन में एक गरीब से लेके, एक अमीर से लेके, अनपढ़ से लेकर, एक पढ़े लिखे से लेकर हर लोगों के लिए बराबर का हक दिया गया है। आज अगर किसी सांसद और विधायक को चुनना है तो उसमें एक गरीब, अमीर सबका बराबर का हक है, बराबर का उनको हुकूक दिया गया है, उनको इंतखाब करने के लिए। तो इसलिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा आइन है। और मुल्क में जब भी कोई दुश्वारी आती है तो हमारे आप सब में से मिलके ही उसमें से कोई नौजवान आता है और उस मुल्क को बचाता है, जमहूरियत को बचाता है, लोकतंत्र को बचाता है। आज मैं सलूट करना चाहूँगा राहुल गांधी जी को। आज जिस तरह से इस मुल्क में मजहब को लेकर, जात को लेकर, कारोबार को लेकर तरह तरह की नफरत की माहौल बने, जैसे लग रहा था कि ये मुल्क हमारा जमहूरियत अब हमसे दूर हो जाएगी, अब छीन लिया जाएगा। हमारे जमहूरियत को, हमारे आइन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों को लग रहा था कि अब जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहीं खाने को लेकर, कहीं कपड़ा पहनने के लेकर, कहीं बोलने के लेकर। जिस तरह से पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बना हुआ था, उसमें राहुल जी आज से 5 महीने से कन्याकुमारी से लेकर आज कश्मीर में भी है, बंदी में भी है, और वो मुल्क में भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर आज लोग निकले हुए हैं। हम बहुत जगह जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि राहुल गांधी को सबसे पहले आप लोगों को उनका एहसान मानना चाहिए था। मुसलमानों से कहते थे कि आपको एहसान मानना चाहिए था। जिस तरह से इस मुल्क में नफरत का माहौल था, आपको टारगेट किया जाता था। सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ चैनलों पे जिस तरह से आपके मजहब को, आपके कौम को लेकर जो है टारगेट किया जाता था, नफरत की बात की जाती थी, उसमें जब से राहुल गांधी जी निकले हैं, आज देश में नफरत कम हुआ है, प्यार मोहब्बत का माहौल बना है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज नफरत का माहौल कम हुआ है। नफरत का माहौल बनाने वाले लोग अपने घरों में घुस गए। तो आज जब भी देश में कोई दुश्वारी आई है तो हम आप में से निकल के निकले। तो हम आपको पहले अपने देश को, अपने समाज को बनाना। अभी मैं देख रहा था कि अभी गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब हैं, एक मदरसे के आलिम हैं, और वो उनकी तबीयत खराब है, उनके इलाज है, हॉस्पिटल में है, महाराष्ट्र में, तो उनके दुआ के लिए आया। तो उसमें एक है मोटिवेटर हैं मनोवर रजा साहब, वो IAS IPS को जो है टीच करते हैं बच्चों को, कंपटीशन को, तो वो मोटिवेटर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 7,000 मसाजिद और 400 मदरसे बनाए, आज हयात में है। हमको बहुत यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि हयात में है। 7,000 मसाजिद हिंदुस्तान में, 400 मदरसे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, न जाने कितनी अदारे उन्होंने काम किया होगा। उनको भी मैं सलूट करता हूँ कि आज इन जैसे लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान मुल्क
और सारे टूट गए। एक मदरसा, एक स्कूल बनाने में, एक मस्जिद बनाने में कितना मुश्किल काम है, और जब हम बना लेते तो हम कराते हैं कि हमने मदरसा बनाया, हमने मस्जिद बनाया। उन्होंने 7,000 मस्जिद, 400 मदरसे आज हयात। कैसे उन्होंने किया, किस तरह से किया, वो अल्लाह ही के फरिश्ते होंगे, अल्लाह ही की तरफ से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग तो उस दौर में हैं, 19वीं सदी में हमारे, चाहे आप मज़हब को देख लीजिए, बरेलवी में आप कहते हैं, आला हजरत साहब को कहते हैं, अशरफ अली थानवी साहब को कहते हैं, ये सारे लोग 21वीं सदी के हैं लोग। आज हम आला हजरत साहब, आला हजरत अहमद रजा साहब के बारे में कहते हैं कि वो उन्होंने वो वली थे। तो ये लोग हमारे हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में रह के उन्होंने अपने मज़हब को, इस्लाम को, मुल्क को सारे। गालिब की बात होती है, अल्लामा इकबाल की बात होती है, ये सारे हमारे मुल्क के लोग हैं जो पूरे दुनिया में उनको जो है याद किया जाता है। तो हम माशाअल्लाह हम उस मुल्क में हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह ताला ने इसी खित्ते को मुंतखब किया। तो हम लोग, और हमारे नबी कहते थे कि उत्तर हिंदुस्तान से खुशबू आती है, ठंड आती है। तो हम लोग उस मुल्क के बासिंदे हैं, उस मुल्क में पैदा हुए हैं कि जिससे पूरे दुनिया को रोशनी मिली, जिसको पूरे दुनिया से इल्म मिली। मैं एक बात कहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से साहब लोग बैठे हैं, आप लोग जो है दीन से बहुत वास्ता है, दरगाह से भी है, उससे है। इससे हमको लगता है कि अजमेर शरीफ है, निजामुद्दीन औलिया है, इससे बहुत पैसा चलता है, बहुत आता है। उनसे कहिए कि आप बच्चों के काम के लिए आप कम से कम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी कायम करिए। बहुत पैसा आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। इसीलिए मैं सर सैयद को शुरू करता हूँ कि उन्होंने दुनिया और आखिरत दोनों के लिए काम किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दो लोग पढ़े हुए, कादिर भाई हैं, अवसर है और बहुत लोग हैं, वहाँ पे दोनों प्रैक्टिस की जाती थी। 5 वक्त की नमाज, सुबह संडे को तबलीग, इज्तिमा और इंजीनियर का। एक दोस्त हमारा था, बॉम्बे का था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, बहुत बड़ा आदमी इस वक्त कर सकती है। वो सुबह उठ के कुरान शरीफ को तिलावत करना और नमाज। हम कहते थे यार ये कर लेंगे फिर तो पूरी ज़िंदगी है ही है। तो इस तरह से हमको करना है कि हमको आखिरत और दुनिया दोनों को माशाअल्लाह हमारे हुकूमत जो है इतनी पैसा मदरसों को दे रही है, एजुकेशन पे खर्चा कर रही है। तो जब हमको इतना पैसा दे रही है तो हमको अपने बच्चों की परवरिश दुनिया और आखिरत के लिहाज से करनी है। और माशाअल्लाह वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कहते हैं ना कि चावल की हाड़ी से 1-2 चावल को अगर देख लिया जाए तो हमको अब यकीन हो रहा है कि आप लोगों का मेहनत, आपके ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होंगे। तमाम हमारे उस्ताद जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तालीम आगे होगी। और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ये तो मैंने उस लिहाज से नहीं किया क्योंकि सारे बच्चों ने उससे अपनी बात रखी थी, हमारे नाज़िम साहब ने रख दिया था। हमको अपने कौम को, अपने बुजुर्गों को याद करना होगा और आने वाले दिनों में हमको अपने मुस्तक़बिल कैसे हमारे हो, हम जैसे हम सब हैं, आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक दिन सबको जाना है। तो वो एक नर्सरी बननी चाहिए, इंतज़ामिया कमेटी की भी नर्सरी बननी चाहिए। बच्चों के जो बच्चे हैं इनकी जो आप सरपरस्ती कर रहे हैं, अल्लाह की कसम आप लोग अल्लाह ताला के अजीम तोहफा हैं। आपके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने दिया कि आप यतीम के बच्चे, गरीब के बच्चे, बेवा के बच्चे, उनको तालीम देने की जिम्मेदारी उठा रखा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो बचे हुए ज़िंदगी है, हम लोग अपने कौम की मुस्तक़बिल को बनाने के लिए अच्छे से अच्छा करें। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक मदरसा कायम हुआ था, आज यूनिवर्सिटी हो गया, उसके लोग बहुत सारे लोग हैं। तो ये बच्चे आज हमारे इस मदरसे से सांसद भी हुए, विधायक भी हुए, साहिब यहीं के पढ़े हुए हैं, आरिफ सिद्दीकी यहीं के पढ़े हुए हैं। तो
तो वो चेयरमैन हुए, विधायक हुए, कितने ताजिर हुए, तो माशाल्लाह शायद भी बहुत से अच्छे हुए हैं इस स्कूल के पढ़े हुए। तो इस स्कूल, इस मदरसे की बहुत देन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आने वाले दिनों में जो हालात है, उस हालात में हमको ईमानदारी से मेहनत करके अच्छा स्कूल बनाना है। इसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इसमें तालीम होनी चाहिए। कहते हैं बच्चे नहीं आते, बच्चे तो इतना आएंगे कि आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे, और आपको सिफारिशनामा आएगा कि हमारे बच्चे को एडमिशन करिए। क्यों, कैसे होगा? तालीम से होगा। जब अच्छी तालीम आप देंगे, जब उनको लगेगा कि पटवैया के स्कूल में सबसे अच्छी तालीम मिलती है, तो वो तोड़ के आएंगे, प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, इंतजामिया कमेटी से सिफारिश करेंगे कि हमारे बच्चों का एडमिशन करिए। जब तालीम अच्छी नहीं होगी तो कोई आप यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसे 1500-1600 बच्चे पढ़ते थे, आज कम हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि बहुत सारे मदरसे खुल गए, बहुत सारे स्कूल खुल गए, कॉन्वेंट के स्कूल खुल गए हैं। सही बात है, खुल गए हैं, अब उनको अपने घर के पास मिल जाए। लेकिन जब अच्छी तालीम आप देंगे तो वो दूसरे ज़िलों से आएंगे यहाँ पे। माशाल्लाह हमने देखा है गोपीगंज में जो ये शेखुल्लन वाले ने इस लड़कियों को बनाया है, बहुत सारे दूर से हमारे पास सिफारिश करते हैं, सोनभद्र से, वहाँ से, यहाँ से, कि यार अपनी बच्ची का हम एडमिशन कराना चाहते हैं, थोड़ा सिफारिश कर दीजिए। तो जब आपका मरकज़ तालीम के म्यार के हिसाब से रहेगा तो आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे रहेंगे, लाइन लगा रहेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, हम तमाम अपने उस्ताद को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनत, आप जिस लगन से इस स्कूल को और इन बच्चों को अपना बच्चा समझ के आप इनको तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, अल्लाह ताला इसका अजर आपको देंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। माशाअल्लाह, ये थे हमारे जनाब मुर्शीद इकबाल साहब। इनके लफ्ज़ से इनकी खुशबू फूट रही थी। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और हम लोगों को बहुत सारी नसीहतें भी की। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि कोई छोटा हो वो भी नसीहत कर सकता है और कोई बड़ा हो वो भी नसीहत कर सकता है। अलबत्ता सबसे बेहतर वो है जो नसीहत कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी बातों पर लब्बैक करते हुए इंशाअल्लाह आपकी जो तालीमात हैं, इरशादात हैं और जो आपने कहा कि इस तरह करें इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको अपने मदरसे में नाफिज करें। हमारे जनाब मुर्शीद इकबाल साहब ने हमारे इल्म में इजाफा किया माशाअल्लाह कि हमारी इस इदारे से पढ़ने वाले तलबा आज विधायक भी हैं और न जाने सियासत में अच्छा रसूख और अच्छी गिरफ्त रखते हैं माशाअल्लाह, और उसी के साथ साथ अच्छे ताजिर भी हैं आज। इसका मतलब ये है कि हमने इस मदरसे से बहुत कुछ दिया है अपनी कौम को। सही बात है। अब हमको और आपको मिल के इंशाअल्लाह मेहनत करना है। एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, हमारे भाई मुर्शीद इकबाल साहब ने बताया और हमसे ये हुक्म दिया कि जब रिहर्सल कराएं बच्चों को तो सब बच्चों को साथ में रखें। मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये रोज़ाना का मामूल है कि सलाम और दुआ के बाद जो नया तालीम नामा आया है उसमें ये है कि 5 मिनट से 7 मिनट सलाम और दुआ हो और उसके बाद कुछ बातें अपने मुल्क के हवाले से, अपने मज़हब के हवाले से बताई जाए और घंटी 9:30 से शुरू होगी। तो ये जो तकरीबन 12, 13 या 15 मिनट हमको मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर खुशी होगी कि ये 15 मिनट उसमें नीचे बच्चियों को और ऊपर बच्चों को मज़हब के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, अल्लाह के हवाले से हमें कैसा अक़ीदा रखना है, रसूल के हवाले से, सहाबा के हवाले से, कुरान के हवाले से और माशाअल्लाह इस्लामी उलूम के हवाले से बहुत कुछ इनको बताया और सिखाया जाता है। वो हज़रत उमर ने कहा था कि सबसे बेहतर ज़र्फ़ वो है जो इल्म को संभाल सके।
اب ہمارا کام بتا دینا ہے، جو جتنا ظرف والا ہوگا وہ اتنا علم کو سمیٹ لے گا۔ الحمدللہ یہ 20 منٹ روزانہ کا معمول ہے۔ آپ کبھی، میں اب آپ سے گزارش کروں گا اور تمام اپنے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی میں ایک التماس کروں گا، عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ جس طرح سے آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے علماء، آپ کے اساتذہ بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی کبھی اس محنت کو پرکھ